Objek wisata alam Dende Seruni yang berada di kawasan perbukitan Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, NTB, mengalami kebakaran pada Sabtu siang. Hingga saat ini, penyebab pasti api yang melahap sebagian area wisata tersebut masih belum diketahui. Kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 2 siang. Api dengan cepat membakar beberapa fasilitas pendukung di lokasi wisata yang dikenal menjadi ikon wisata tersebut. Pengelola wisata Denda Seruni, Oyok, membenarkan peristiwa tersebut dan mengaku masih belum mengetahui apa penyebab kebakaran. Oyok menambahkan, pihaknya masih mencari tahu penyebabnya dan belum berani mengungkapkan kerugian yang dialami karena sudah lama ditutup. Terpisah Kasih Humas Polres Lombok Timur Ibtula Lurus Maladi mengaku belum menerima atas peristiwa kebakaran yang terjadi di wisata Denda Seruni tersebut. Seruni Mumbul. 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 Seruni Mumbul.
Seruni Mumbul.